अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको एक कमेंट दिखाता हूँ। कल मैंने सिप सीरीज पार्ट 3 पोस्ट किया और ये कमेंट आया, प्लीज अली भाई ऐसे ही हाउस वाइफ के लिए एक वीडियो बना दें, 1 लाख रुपए पर बेस्ट कंपनीज। और ये कमेंट पढ़ के मुझे रुकना पड़ा क्योंकि मैंने अपने चैनल का साल भर का डेटा देखा। सिर्फ 3.9% ऑडियंस खवातीन की है, 96.1% मेल ऑडियंस है और ये अलार्मिंग है। पाकिस्तान की आधी पॉपुलेशन खवातीन की है और क्वालिटी इन्वेस्टिंग कंटेंट उन तक पहुंच ही नहीं रहा। मैं हूं अली शाह और आज की वीडियोस खवातीन के लिए है और ये नंबर 1 वीडियो है वुमेन इन्वेस्टिंग सीरीज का। पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जल्द रिकॉर्ड होंगे। सो अगर आपकी वाइफ हैं, सिस्टर्स हैं, मदर हैं या डॉटर्स हैं तो ये वीडियो लाजमी उन तक पहुंचाएं। सो अगर आप खुद एक खातून हैं तो ये आपके लिए है और अगर आप नहीं समझती कि ये क्यों ज़रूरी है तो आज ये समझ आ जाएगा। एक ज़रूरी अपडेट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे अब सब्सक्राइबर्स जो हैं चैनल पे वो 20,000 हो चुके हैं। तो एक बड़ा ज़बरदस्त माइलस्टोन था जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया और हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनुमा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ये जो वीकेंड गुजरा है इस पे इस्लामाबाद में एक मनी मैटर्स के नाम से एक्सपो हुआ, उसमें हमारी कंपनी तखलीक डेवलपर्स ने भी स्टॉल लगाया और इसके साथ जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमने इसका भी स्टॉल लगाया। इसमें जो हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है लेजेंड 46, हमने उसको इसमें शोकेस किया और इसके साथ साथ जो हमने स्कर्दू में रिजॉर्ट बनाई है ब्रुक के नाम से, इसको भी शोकेस किया। और वहां भी मैंने एक चीज ऑब्जर्व की जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक्सपो में खवातीन की तादाद बहुत कम थी लेकिन फिर भी कुछ खवातीन आई और जो आई थी उनके सवाल, उनकी क्यूरियोसिटी ने मुझे हैरान कर दिया। कुछ हाउस वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के साथ स्टॉल पर आई। हस्बैंड्स कुछ खास नहीं पूछ रहे थे लेकिन जो वाइफ थी वो बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ रही थी। यील्ड क्या होगी, रेंटल इनकम कब स्टार्ट होगी, एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या है, आपका जर्नी क्या है। सो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछ रही थी। और सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी लगी कि एक खातून जो इस्लामाबाद के कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल थी वो भी हमारे स्टॉल पे आई और वो लेजेंड 46 में इन्वेस्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड थी। और इसके साथ साथ मैंने देखा कि ये वो खवातीन बाद में जो टॉक्स हो रही थी डिफरेंट स्पीकर्स की, मुझे ये वहाँ भी बैठी हुई नजर आई। तो इनकी जो एज ब्रैकेट्स हैं वो अलग अलग थी, 30s में, 40s में, 50s में या फिर 60s में, लेकिन क्यूरियोसिटी वही थी और सब सवाल कर रही थी और सब सीखना चाहती थी। मैं जब वहाँ से वापस आया तो ये सोचने लगा कि इतना इंटरेस्ट है, फिर कॉन्टेंट क्यों नहीं है खवातीन के लिए। और फिर कल जब रात को वीडियो पर यह कमेंट आया तो मैंने अपने चैनल के नंबर्स देखे कि ऑडियंस क्या है, तो मुझे पता चला कि जो फीमेल ऑडियंस है वो सिर्फ 3.9% है। ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये एक गैप है और आज इस गैप को हम एड्रेस करेंगे। आइए अब सीधी बात करते हैं कि जो खवातीन हैं उन्हें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली वजह जो इन्फ्लेशन यानी बढ़ती हुई महंगाई की शरह। पाकिस्तान में हर साल पैसे की वैल्यू कम हो रही है। अगर आपने 10 लाख रुपए बचाए जो कि बैंक अकाउंट में रखे हुए हैं तो 5 साल बाद उनकी जो परचेजिंग पावर है वो आधी रह जाएगी। इन्फ्लेशन चोर है, चुपचाप आपकी सेविंग्स को खा जाती है और इसका ओनली डिफेंस जो है वो इन्वेस्टिंग है। दूसरी वजह वमेन लिव लॉन्गर यानी खवातीन ज्यादा अरसा जीती हैं। ग्लोबल एवरेज पे नजर डालें जो औरत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो मर्द की जिंदगी से कोई 4 से 6 साल ज्यादा है। मतलब इन्होंने रिटायरमेंट में ज्यादा साल गुजारने हैं और इसके साथ साथ मतलब इनको प्लानिंग अर्ली स्टार्ट करनी चाहिए। और तीसरी वजह, खुदा ना करे आपका जो घर का कमाने वाला फर्द है वो अगर नहीं रहता, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उस वक्त अगर आपको फाइनेंस की समझ नहीं है तो आपका स्ट्रेस डबल हो जाता है, एक गम की वजह से और दूसरा फाइनेंशियल पैनिक की वजह से। मैं अब यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा, कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा। प्रिपरेशन यानी तैयार रहने में ही डिग्निटी है। फाइनेंशियल लिटरेसी कोई लग्जरी नहीं है बल्कि ये एक इमरजेंसी स्किल है। आपने ये चीज़ शायद पमाल ड्रामे में भी देखी होगी कि उसमें भी उन्होंने ये दिखाया हुआ है कि पहले मर्द जो है वो खातून को बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है, लेकिन जैसे ही उसका मरने का वक्त करीब आता है तो फिर एकदम शॉक होता है, समझ आती है कि यार खातून को इनेबल करना चाहिए था। तो ये रियलिटी पहले सिंक इन करनी चाहिए। मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो बड़ी ही रिस्पेक्टेबल हैं और रिटायर्ड टीचर हैं और उन्हें ज़िंदगी में बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उनके वालिद मुल्क के एक बड़े अच्छे राइटर थे और वो खुद एक टीचर थी, लेकिन वो जो टीचर थी वो परमानेंट टीचर नहीं थी बल्कि वो एडहॉक टीचर। एक गवर्नमेंट से अगली गवर्नमेंट में जब चेंजेस आई, एडहॉक टीचर्स की जॉब्स खत्म कर दी। अब उनके ऊपर एक नागहानी आफत आ पड़ी क्योंकि उनके वालिद साहब की भी डेथ हो चुकी थी। अब उनके जो फैमिली स्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव नहीं था और उनको अपने पाँव पे खड़ा होना था एंड शी वाज नॉट मैरिड एज वेल, जिसकी वजह से सारा का सारा फाइनेंशियल बोझ उनके ऊपर आ पड़ा। और जब मैंने उनसे बाद में कुछ सालों बाद उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ साल मेरी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन साल थे और फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, अपने आप को इनेबल किया, अपने पाँव पे खड़ी हुई, लेकिन ये सारा कुछ बहुत चैलेंजिंग था। नंबर 4, पाकिस्तान की कुव्वत। पाकिस्तान तभी मजबूत होगा जब इसका हर फर्द मजबूत हो
آدھی آبادی چونکہ عورتوں کی ہے، ہر مرد اور ہر عورت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے زیادہ گریجویٹس جاب لیس ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہر گھر میں صرف ایک کمانے والا ہوتا ہے، اور یہ بہت رسکی ہے۔ ویسٹرن سوسائٹیز کے نیگیٹو اثرات بھی ہیں، لیکن جو پازیٹیو چیز ان کی اچھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انیبل کرتے ہیں گھر کا ہر فرد جب 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کمانے کے اوپر فوکس کرتا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے پہ فوکس کرتا ہے۔ آپ کے کیس میں اگر آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ ارن کرتے ہیں، یا آپ کے بھائی ارن کرتے ہیں، یا آپ کے فادر ارن کرتے ہیں، تو اگر آپ ارن کرنا سٹارٹ کر دیں گی تو آپ کی 2 انکم ہو جائیں گی، 2 پلان ہو جائیں گے اور 2 سیفٹی نیٹس ہو جائیں گے، جس سے گھر بھی مضبوط ہوگا اور ملک بھی مضبوط ہوگا۔ 5ویں وجہ اور سب سے زیادہ پرسنل وجہ، ڈگنیٹی۔ عورت کا اپنا پیسہ، اس کی اپنی چوائسز، اس کی اپنی فریڈم اور اس کی اپنی عزت۔ فائنینشیل انڈیپینڈنس عورت کا حق ہے، اور آج اس ویڈیو میں ہم اس کا پہلا سٹیپ لینے جا رہے ہیں۔ اور اب ایک ایسی بات جو شاید آپ نے کبھی نہیں سنی، گلوبل ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں بہتر لانگ ٹرم انویسٹرز ہیں۔ ہاں صحیح سنا، فیڈیلٹی دنیا کی لارجسٹ ایسٹ مینیجر نے 5 ملین اکاؤنٹ اسٹڈی کیے، اور اس کا نتیجہ خواتین کا جو ایوریج اینول ریٹرن ہے وہ مردوں سے 0.4% زیادہ ہے۔ وارک بزنس اسکول نے 2800 انویسٹرز کو اسٹڈی کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو وومن ہیں، خواتین ہیں، وہ مردوں کو آؤٹ پرفارم کرتی ہیں بائی 1.8% اینولی۔ اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کی کنکریٹ ریزنز ہیں۔ ایک، خواتین جو ہیں وہ لیس ٹریڈ کرتی ہیں، مرد جو ہوتے ہیں وہ بار بار ٹریڈنگ کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، فیس اس پہ زیادہ پڑتی ہے، ٹیکسز پڑتے ہیں، ریٹرن کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو خواتین ہیں وہ ایک پوزیشن لے لیتی ہیں، اسے ہولڈ کرتی ہیں۔ نمبر 2، خواتین پینک کم کرتی ہیں۔ مارکیٹ کریش میں جیسے ہی مارکیٹ کریش ہوتی ہے تو جو مرد ہیں وہ جنرلی جلدی بیچ دیتے ہیں، اور جو خواتین ہیں وہ کام رہتی ہیں، وہ ہولڈ کرتی ہیں۔ اور وارن بفیٹ کی فلسفی ایگزیکٹلی یہی ہے۔ نمبر 3، اور انویسٹنگ کا جو پہلا رول ہے، ٹائم ان دا مارکیٹ۔ کمپاؤنڈنگ ٹائم سے پیدا ہوتی ہے، عورت نیچرلی لانگ ٹرم تھنکر ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، پاکستانی خواتین گھر میں ہی ایک چیز پرفیکٹلی سمجھتی ہیں، گولڈ سیونگ جنریشنز کے لیے۔ ماں، نانی، دادی سال در سال تھوڑا تھوڑا گولڈ رکھتی آئی ہیں، اور یہی کمپاؤنڈنگ ہے اور یہی ڈسپلن ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ سٹاکس پہ اپلائی کریں، سیم اسلامک پرنسپلز، سیم پیشنس، سیم لانگ ٹرم ہورائزن، اور اس کے ریزلٹس ٹرانسفارمیشنل ہوتے ہیں۔ اور اب سب سے امپورٹنٹ پارٹ، 1 لاکھ منتھلی آپ نے کمٹ کیا، ہاؤس وائف ہیں، ہسبینڈ کی سیلری سے سیو کر رہی ہیں، ورکنگ وومن ہیں، اپنی سیلری سے انویسٹ کر رہی ہیں، یا انٹرپرینور ہیں، بزنس کے پروفٹ میں سے ایلوکیٹ کر رہی ہیں۔ جو فریم ورک ہے وہ سب کے لیے ایک ہے، 5 بکٹس، سمپل اور شریعہ کمپلائنٹ۔ بکٹ نمبر 1، پی ایس ایکس شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس، 40% یعنی ₹40,000، یہ آپ کا گروتھ انجن ہے۔ لانگ ٹرم ویلتھ کریشن سٹاکس ہی کرتے ہیں۔ کون سے سٹاکس؟ اگلے سیکشن میں بتاتا ہوں۔ بکٹ نمبر 2، گولڈ، 20% یعنی 20,000، فی الحال صرف فزیکل گولڈ، ٹرسٹڈ جیولر سے۔ اس سے پہلے میں میزان گولڈ فنڈ بھی ریکمینڈ کرتا تھا، لیکن وہ بھی نئے انویسٹرز کے لیے کلوزڈ ہے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ جب میں نے کل ویڈیو پوسٹ کی ہے سپ پارٹ 3، تو آپ ہی میں سے ایک ہماری آڈینس میں ایک ویور نے یہ چیز مجھے بتائی، یہ اس کی ڈیٹیل بھی آگے آ رہی ہے۔ سو بیسکلی جو گولڈ ہے نا، یہ آپ کا انفلیشن ہیج ہے، اور یہ آپ کی کرائسس انشورنس ہے۔ بکٹ نمبر 3، اسلامک فکسڈ انکم، اس کو 20% تک کریں، یعنی 20,000 روپے۔ اسلامک سکوک یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ، شریعہ کمپلائنٹ، یا میزان سوورن فنڈ، یہ آپ کا اسٹیبلٹی اینکر ہے، لو رسک ہے اور پریڈکٹیبل ریٹرنز ہیں۔ بکٹ نمبر 4، والنٹری پینشن اسکیم، وی پی ایس، 10% یعنی 10,000 روپے، گورنمنٹ کی اسلامک پینشن اسکیم ہے۔ اگر آپ ٹیکس فائلر ہیں تو 20% تک ٹیکسیبل انکم وی پی ایس میں ڈالیں، پر آپ کو سیدھا ٹیکس کریڈٹ ملتا ہے، اور ہائی انکم بریکٹ میں یہ 30% تک کا انسٹنٹ ریٹرن دے کر جاتا ہے۔ یہ گارنٹیڈ گین ہے جو کسی اور جگہ نہیں ملتا۔ بکٹ نمبر 5، کیش ایمرجنسی فنڈ، 10% یعنی 10,000، یہ آپ کا پیس آف مائنڈ ہے۔ سڈن ایکسپینسز آ جاتے ہیں، بیٹے کی فیس دینی ہے، میڈیکل کا کوئی خرچہ آ جاتا ہے، کچھ بھی، تو آپ کو سٹاکس بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ فنڈ کم سے کم 6 مہینے کے ہاؤس ہولڈ ایکسپینسز تک گرو کرنا چاہیے۔ سو یہ 5 بکٹس ہر مہینے فل ہونی چاہیے۔ آٹومیٹک سپ سیٹ کریں، سیلری ڈے کے 5 دن بعد، جیسے سیلری آتی ہے اس کے 5 دن بعد، تو اس وجہ سے آپ کو ڈیسیجن ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ سسٹم کام کرے گا۔ اور آپ کا کام کیا ہے؟ صرف مہینے میں 1 بار، اور وہ بھی 5 منٹ۔ اچھا، میں ذرا ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ یہ انویسٹمنٹ ایڈوائس نہیں ہے، یہ صرف ایگزامپل ہے۔ آپ اپنی ریسرچ ضرور کریں اور کسی فائنینشیل ایڈوائزر سے کنسلٹ ضرور کریں۔ 40,000 روپے منتھلی 5 سٹاکس میں، یعنی 8,000 پر سٹاک، سب شریعہ کمپلائنٹ، سب فنڈامنٹلی اسٹرانگ، اور سب لانگ ٹرم کمپاؤنڈرز۔ ایک ہے میزان بینک لمیٹڈ، پاکستان کا لارجسٹ اسلامک بینک، گروئنگ ڈپازٹ بیس ہے، کنسسٹنٹ پروفیٹیبلٹی ہے، اور ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی سالڈ ہے۔ اسلامک بینکنگ میں یہ لیڈر ہے۔ دوسرا، آپ ایفرٹ یا اینگرو ہولڈنگ کر سکتی ہیں، یہ ایک ڈائیورسفائڈ کانگلومریٹ ہے، فرٹیلائزرز کا، فوڈ کا، کیمیکلز کا، انفراسٹرکچر کا۔ اس میں لانگ ٹرم اسٹیبلٹی ہے اور کوالٹی مینجمنٹ ہے۔ اور تیسرا، لکی سیمنٹ، جو کہ کنسٹرکشن تھیم ہے۔ مارگیج اسکیم آ رہی ہے، میرا گھر میرا آشیانہ، اگر اپ کمنگ بجٹ میں سیکشن 7E ابالش ہوتا ہے تو سیمنٹ کی ڈیمانڈ ان لاک ہوگی۔
बजट के बाद पोटेंशियल अपसाइड है। नंबर 4 सिस्टम्स लिमिटेड, आईटी एक्सपोर्ट लीडर है। पाकिस्तान का आईटी सेक्टर 46% ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स है। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, आईटी इंसेंटिव्स हैं, लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है। नंबर 5 एफएफसी, फौजी फर्टिलाइजर। ये पिछली दफ़ा मैं मिस कर गया था, तो आपके दोस्तों में से आपका शुक्रिया कि आपने एक ने कमेंट में मुझे ये कहा कि आपने एफएफसी को छोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ये शामिल है। इस डिविडेंड का चैंपियन है, मैच्योर बिजनेस है, रिलायबल कैश फ्लो है। बजट में शॉर्ट टर्म प्रेशर हो सकता है जीआईडीसी के ऊपर, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक एंकर है। तो ये 5 स्टॉक आपका कोर पोर्टफोलियो है। हर महीने सेम अमाउंट सेम स्टॉक्स में डालते जाएं। 5 साल के बाद आपको वही समझ आएगा जो मैं आज कह रहा हूँ, डिसिप्लिन इज बेटर देन टाइमिंग। अब जरा गोल्ड की बात करते हैं। पाकिस्तानी खवातीन के लिए जो गोल्ड है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जनरेशन से आपने गोल्ड में बचाया है। गोल्ड ही आपको, जब आपकी शादी किसी की होती है तो उसको गोल्ड ही दिया जाता है। तो गोल्ड से तो कंप्लीटली पाकिस्तानी खवातीन फेमिलियर है, और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब आज की एक ऑनेस्ट अपडेट। आम तौर पे मैं यहाँ मिजान गोल्ड फंड रिकमेंड करता हूँ। शरिया कंप्लायंट है, इसमें इजीली सिप हो जाता है और इसके साथ साथ हर महीने ऑटो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन कल ही मुझे एक कमेंट आया वीडियो पे कि जो लास्ट वीडियो मैंने मिजान गोल्ड फंड का कहा, तो उन्होंने कहा अब इसमें नए इन्वेस्टर नहीं दिए जा रहे। तो मैंने इस चीज़ को डबल चेक किया और इस चीज़ पे वाकई बिल्कुल ये बात ठीक थी। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की कमेंट किया। आप कोई भी अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो आप उसकी करेक्शन भी करते हैं, सो रियली अप्रिशिएट। मिजान गोल्ड फंड अभी नए इन्वेस्टर्स के लिए क्लोज्ड है और अल मिजान ने ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया है। फ्रेश इशुएंस ऑफ यूनिट सस्पेंडेड है और इसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है उस पर फिजिकल गोल्ड की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है। सो फंड मैनेज करने वाले फिजिकल गोल्ड खरीद नहीं पा रहे। एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नई इन्वेस्टमेंट रोक दी गई है। कब रीओपन होगा अभी इसकी कोई कंफर्म टाइमलाइन नहीं है, लेकिन मैं इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे ये रीओपन होगा तो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो इसका जो प्राइमरी रूट है वो सिर्फ फिजिकल गोल्ड है और इसके प्रोज क्या है, ये टेंजिबल है, ये आपके पास है और जनरेशन ने यही किया है। किसी ट्रस्टेड ज्वेलर से खरीदें और उसकी रसीद जरूर लें और वेट और प्योरिटी को वेरीफाई करें। कौन या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। इसमें स्टोरेज रिस्क होता है, इसमें इंश्योरेंस के इश्यूज आ जाते हैं। बेचते वक्त अगर आपने ज्वेलरी बनवाई हुई है तो उसमें मेकिंग चार्जेस का लॉस होता है। सो मेरी सजेशन ये है कि 20,000 मंथली फिजिकल गोल्ड में एलोकेट करें। स्मॉल डिनोमिनेशंस में 2 ग्राम 5 ग्राम कॉइन्स या कोई गोल्ड बार। ज्वेलरी के फॉर्म में भी ठीक है, लेकिन उसमें मेकिंग चार्जेस ज्यादा होते हैं। सेफ लॉकर यूज करें। घर में जो है वो मिनिमम स्टोरेज करें क्योंकि बुरे वक्त का पता नहीं होता। और साल के एंड में टोटल होल्डिंग जरूर रिव्यू करें। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड को स्पेकुलेट करने वाली चीज मत समझें। ये पोर्टफोलियो की इंश्योरेंस है 20% बस। जो ज्यादा गोल्ड होता है वो ग्रोथ कम करेगा। और एक चीज और, इन्वेस्टिंग को आपकी डेली लाइफ पे बोझ नहीं बनना चाहिए। आपने घर संभालना है, बच्चों की स्कूलिंग है, कैरियर है, सो आपके पास टाइम नहीं है। इसलिए सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम को चलने दें। डे 1 सैलरी या हाउस होल्ड अलाउंस आ गया, आप 1 लाख एलोकेट करें मेंटली, कागज पर लिख लें या फोन में नोट्स लें। डे 5 में ऑटो इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट करें। अपने बैंक से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट करें। 40,000 रुपये ब्रोकरेज अकाउंट में जाने चाहिए स्टॉक्स को बाइंग करने के लिए। 20,000 रुपये फिजिकल गोल्ड बाइंग होनी चाहिए किसी ट्रस्टेड ज्वेलर से, सेफ लॉकर में रखना है। 20,000 रुपये इस्लामिक फिक्स्ड इनकम में जाने चाहिए। 10,000 रुपये आपके वीपीएस में जाने चाहिए और 10,000 रुपये आपके इमरजेंसी फंड में जाने चाहिए। आपका काम क्या, आपने सिर्फ कंफर्म करना है कि ट्रांसफर हुआ है या नहीं। इसमें सिर्फ आपको 2 मिनट लगेंगे। और मंथ एंड में 5 मिनट का रिव्यू करें। क्या एलोकेशन मैच हो गई है? क्या इमरजेंसी फंड 6 महीने तक पहुंच चुका है? क्या वीपीएस स्लॉट इस साल के कैप को रीच कर गया है? बस इतना ही। साल में 2 बार बड़ा रिव्यू, जून में बजट के बाद और दिसंबर में साल खत्म होने से पहले। और इसमें देखें कोई चीज रीबैलेंस तो नहीं होने वाली। अगर रीबैलेंसिंग चाहिए किसी बकेट में, अगर किसी बकेट का वेट शिफ्ट हो गया है तो उसको रीबैलेंस करें। डेली स्टॉक प्राइस नहीं देखनी, न्यूज देखकर पैनिक रिएक्ट नहीं करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स में टिप्स पर अमल नहीं करना। सिर्फ सिस्टम बना लें और सिस्टम को चलने दें। यही पाकिस्तानी औरत की नेचुरल स्ट्रेंथ है। इसी डिसिप्लिन ने गोल्ड सेविंग को जनरेशंस में ग्रो किया है और यही स्टॉक्स में भी 10 से 20 साल में लाइफ चेंजिंग वेल्थ बना देता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सीधी रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो शेयर करें इमरजेंसी लेवल पे, अपनी वाइफ के साथ, अपनी सिस्टर्स के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी डॉटर्स के साथ, अपनी कुलीग्स के साथ। अगर आपकी बहू हैं तो उनके साथ, अगर आपकी सास हैं तो उनके साथ। चाहे वो हाउस वाइफ हों, चाहे वो वर्किंग हों, चाहे वो रिटायर्ड हों, चाहे वो 25 साल की हैं या 45 साल की या 65 साल की। जो नॉलेज है उसको हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इसी तरह मौके से फायदा उठाने की भी कोई उम्र नहीं होती। और एक और बात, मैंने अपने चैनल का एज ब्रेकडाउन भी देखा। जो 18 से 24 साल के लोग हैं वो सिर्फ 7.6% है। ज्यादातर लोग हमें देखते हैं वो 24 साल से 45 साल के दरमियान में, उनका दोनों का जो डिवीजन है वो तकरीबन 33% है। जबकि जो 55 साल से ऊपर के लोग हैं वो सिर्फ 9.4% है। यानी यंग प्रोफेशनल जो भी कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सपीरियंस लोग जो रिटायरमेंट के करीब हैं, ये दोनों ग्रुप्स अभी अंडर सर्व्ड हैं। अगर आपके घर में कोई भी 18 से 24 साल की एज में है या 55 साल से ऊपर है तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। पाकिस्तान स्ट्रांग तभी होगा जब हर इंडिविजुअल हर एज में फाइनेंशियली लिटरेट होगा। और जॉबलेस ग्रेजुएट्स का हाल आपके सामने है। डिग्री के साथ एक स्किल चाहिए फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस के लिए।
یہ اسکل اسکول میں نہیں سکھائی جاتی, ہم یہاں اس چینل پر سکھاتے ہیں. اب بیل آئکن کی بات. چینل کے ڈیٹا میں نے آج کچھ دیکھا, صرف 18% سبسکرائبرز نے آل نوٹیفیکیشنز آن کی ہوئی ہیں, یعنی بیل آئکن پہ کلک کیا ہوا ہے. ان میں سے بھی صرف 10.6% ہے جنہوں نے یوٹیوب نوٹیفیکیشنز بھی انیبل کی ہیں. ٹپیکل یوٹیوب رینج 5 سے 20% ہے, تو ہم رینج میں ہیں, لیکن ہم آلموسٹ ڈیلی ویڈیو پوسٹ کر رہے ہیں. وومن سیریز کی جو پہلی ہم نے ریکارڈنگ آج کی ہے, اس کا سیکوینس میں نیکسٹ سیریز کا پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی جلد آنے والے ہیں. اس طرح جیسے ہم نے کل سے پارٹ 3 شیئر کیا تھا, اس کا اس سے پارٹ 4 ان قریب آنے والا ہے. تو آپ کو ہر ویڈیو ٹائملی چاہیے, اس لیے سبسکرائب کریں, بیل آئکن پریس کریں, آل نوٹیفیکیشن سلیکٹ کریں اور یوٹیوب اپلیکیشن سیٹنگز میں اپنی نوٹیفیکیشنز آن رکھیں. 3 سٹیپس 30 سیکنڈز, صرف ایک بار کا کام ہے, اور اس کے بعد میں جب بھی ویڈیو پوسٹ کروں گا آپ کو سیدھا پتہ چل جائے گا. اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں. الگوریدم کو اس سے سگنل جاتا ہے کہ یہ کنٹینٹ اور لوگوں تک پہنچاؤ, اور شاید کسی ہاؤس وائف تک, کسی بہن تک جو اس وقت سرچ کر رہی ہیں, یہ ویڈیو یوٹیوب ان تک خود پہنچا دے گا. آپ کا ایک کلک کسی کا فائنینشیل جرنی سٹارٹ کروا سکتا ہے. اب چلیں سمری دیکھتے ہیں. پاکستان کی جو عورت ہے انڈر انویسٹڈ ہے, انڈر سروڈ ہے, انڈر ریپرزینٹڈ ہے, لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ وہ ایکچولی بہتر انویسٹر ہے. 1 لاکھ منتھلی, 5 بکٹس, PSX, گولڈ, اسلامک, VPS اور کیش سسٹم بنائیں, اس کو چلنے دیں 5 منٹ پر منتھ. اگر آپ پاس 1 لاکھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, سیم فریم ورک, 20,000 روپے سے سٹارٹ کریں, 50,000 روپے سے سٹارٹ کریں, پرسنٹیجز سیم رکھیں, اماؤنٹ ٹائم کے ساتھ آٹومیٹکلی بڑھے گا. پارٹ 2 جلد آ رہا ہے, اس میں ورکنگ وومن کے انویسٹنگ سے ریلیٹڈ ایشوز کو کور کریں گے. ٹیکس فائلنگ, VPS ڈیپ ڈائیو, سیلری سے سپ سیٹ اپ اور کیریئر بریک پلاننگ. اور اس کے بعد پارٹ 3 آ رہا ہے, جو خواتین انٹرپرینورز ہیں, جو خواتین بزنس آپریٹ کر رہی ہیں, ان کے لیے بزنس انکم, کارپوریٹ اسٹرکچر, ریٹائرمنٹ پلاننگ وین یو آر سیلف امپلائڈ. تینوں ویڈیوز اس خواتین کی سیریز کی ہیں, تو ان کو مس نہیں کرنا. بیل آئکن ابھی پریس کر لیں. آخری بات, جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ عورت کا حق ہے, اور یہ عورت کی ڈگنیٹی ہے. اور جو عورت آج یہ سیکھتی ہے, کل وہ اپنی بیٹی کو بھی یہ سکھائے گی, اپنی بہو کو سکھائے گی, اپنے محلے کی اور ہاؤس وائفز کو سکھائے گی. اور یہی سائیکل ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے, ہم نے, آپ نے, سب نے مل کر. اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں. یہ ویڈیو ریکارڈ ہوئی لیجنڈ 46 میں, جو تخلیق ڈیولپرز کی ایک تخلیق ہے. میں ہوں علی شاہ, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.